كبر قدم منستر ያው ዝነበረና ነውህ ጊዜ ወሲደለም መስለኒ በዝኾና መወዳታ ንህዝብ ትግራይ ከሕልፎ ዝደልዩ መልእክት ተልይዎ ንህዝብ ትግራይ ከሕልፎ ዝደልዩ መልእክቲ አብዝዋን እዚ ህዝብ ትግራይ ካብ ዝኮነ ዋን ንላዕሊ ብዙሕ ዝተማረ ቴክኖሎጂ ዝፈልጥ ሳይንስ ዝፈልጥ ናይ ዓለም ኩነታት ዝፈልጥ حيل السب الله وزبل مثلني كاب قدم زبلصه بزو حزب الله بتمهرتون سلازفه بزحات تماهيرهم يزلو بوغني بزو ساينسن تكنولوجين زفلطو منسي الله وزبل مثلني ማህፀን ህዝብ ትግራይ በብዘበኑ በሁሉ ታሪክ ኢትዮጵያ ተሪኻ በብዘበኑ جگانو مولاد تطوعي بلتن تمالي جگانو زولدت تمالي نرحتي زفترت تقراي لومي ناتي وقتي زمتنو جگانو مرحتي ليك عونتن فلت ساينسن نا علم كنتات بقبو زردو منسيات زيت فترولو مخنيات يلن على يلون آمن بوغني نبارات مرحتي هو حتون بدقو من دقو من كأمنو اللوو تقرأي كونا إثيوبيا بناي تمالي حساب بناي قدم 50 عامت حساب لومي كتمرواي تخيلن ناي بالك حزبي بدربي خفيلكا تفرقوا ناتيو تفرقوا تخفالايو تفرقوا دما باندايو تفرقوا دما كمزيو اندابلكا بدربي خفيلكا نحاده حزبي ابزح بوت عبلكا ممرح زكا على يمسلنن ازي ناي دربين كفافا لي زخونه حساب تمالي صاريو يكون لومي جن كسره زخ لا يمسلنن بدقا زي تعمن تግራይ بتحدش ولدو زي تمرح تግራይ كتقوت كتبلصق كتلمع قابزلو صقمات كتوص اي تخيلن سب بزخونه غزي حسابلو بزخونه غزي ناي مردا አጥመለዎ ግን እታ አጥሜ ሁሉ ሻ ከፋይ ትብልን حداش ትውል እንዳመጸ ሀይደለው ካብት ማሊውን ውድቀት ክምሃሩ አለው ንምንታይ ትውድቀት በአሉዝ መጸ ዝብል ሐፊሎም ገምጊሞም ክምሃሩ ይግባይ ዝመስለኒ ወአብወለዶ እምነት ይብልካን እንት ኮይኑ ንወለዶውን حجز እንዳገበርካ አይተዳላውን እንት ኮይኑ بقطالነት ልማት بقطالነት ብልጽግና ከመጻይ ይخلن ካብ ሰራዊት ክልተሰብ ካብ ፀረ ሙስና ክልተሰብ ተወኪልና ብልዓላዋይነት ወደም ብሉ ዝመርሖ በዋንነት ካ ዶክተር ደብረጽዮን ዝመርሖ ፈትቢትና ኣብ ሰራዊት የለይ ኣብ ሰቢል ምሕዳር የለይ ኣብ ግዛዕ የለይ ኣብንዒናዮ ኢና ይብለካለሁ ፈትቢትና ሪና ኢና ዘይኮነ ነገር ትክክለኛ ዘረባ ካፍ ተዛረብ ዘለካ ዶክመንት ስለዝኾነ አብይን ጌታቸው ውል በጽሒት ዶክመንት ይፈልጥ ማከለ ኮሚቴ ተማያይጡ ልዩ ፖሊስ ቢሮ ሪዩ ወይ ተሰገም ቶምሊያው ጎዲና ዘውጣናዮም አም ምሳኻዮም ዘለው ጣዓሜ ቶልካ ህትሽፍት ዘደሊኻ ንብርሃነ ሰብ ዝቆተሉ ምሳኻዮም ዘለው ንፕሮፌሰር ክንዳያ ምሳኻዮም ዘለው ሊያው ማለት እዩ ቀጠፍትና ሓጎስ ምሳኻ ኮይኑ እንዲ መድሓኒት ናይ ትግራይ መሐከም ንተጋሩ ተዋሂሉ ካብ ውዱ ሕውራት ሃገራት ካብ ለግስ ዝመፀይ ኣብ መቐለ ቆጢርካ ዘይውዳ ፈርማስታት ክፈታ ትቹቹ ወትሰርቁ ወዝነርኩም አይስኻትኩም ዶ مرتعو من علن مرتعو هغري هري
ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ናናችሁ ዛሬ በጣም በሚደብር ዜና ነው የመጣሁት። ያው እኔም ጧት ስነሳ ነው ዜናውን ያየሁትና እጅግ በጣም ነው ልቤ የተሰበረው በእውነት ወደ ሳውዲ አረቢያ የተሰማው ዜና ነውና ከዚህ በፊትም ሰምቻለሁ እስር ቤት ናቸው ያሉትና እንደሚገደሉ ሰምቼ ነበር ግን እንደዚህ በጣም በቅርብ ይሆናል ብዬ አላሰብኩም ነበር ነው ከታሰሩት ውስጥ ወደ 70 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው አንገታቸው የተቀላውና የተገደሉትና በጣም ነው ያዘንኩት እስከመቼ ነው ግን ስደተኛ እንደዚህ በሰው ሀገር ላይ አንገቱ እየተቀላ የሚገደለው እውነት በጣም አንጀቴን ይበላኝ እኔ አላቅም ለስደተኛ ያለኝ አመለካከት የተለየ ነው ግን እውነት ቤተሰብ በጣም ነው የሚያሳዝነው ባካችሁ ስደት የምትሄዱ ወይ ከሄዳችሁ በትክክለኛው መንገድ ስሩ የነሱን ህግ የሚጻረን ነገሮችን ስትሰሩ ደግሞ ምህረት የላችሁም ታውቃላችሁ ያገራችሁ ህግ ነው ያ ነገርና ለምንላው ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ መጽናናቱን ይስጣችሁ ይላሉ በጣም ነው ያጅቴን ይበላችሁ ለዚህ አበይት حرام مريت كم جا ሀገር ካላ ቃልሲ من كخله امقله ኮይነ ሙድብ ዘይ መስርቱ አበዲሳ ተፈተወ ተጸለየ ካብ ትግራይ ወጻኢ ንዝፍጠር ውድብ ንትግራይ አይወክልን يتو مقالنا توميا تجار ندحر كوينهم جنسيهم أفهمي تجرينيا زارمبر وشتهم تجارو أيكونون بكا نتجراوي كبر تجراوي ناس زوعل مستر ودابا نقال عنا حسوا زوعل تجراوي أيكونون كبر ناي تجراوي يوملو سلازي سلام تدمغلو لعلغلو حوحات كون هزو تقراي مزخونا يخون سلام يعني عنا تربحنا مزخونا يخون سلام دنبر يبلان دوب يبلان سلام مزخونا هزو يخان سلام كتقبر زلكا كتمعبل انت خوينو لذي مسقورا بتناون سلام كي تقبرو كافتا زبلناكم ون كي توصو بزعبا حوحات مسرازن زي مسرازن كعا ورقاتهم سلازخونه اب طربيزه انزلو ورقات ترليم يسرزوا ترليم يقددوا حاوندي دمون يسحنوا حوحات وانت حزب تግራይ ድማ نزل عالم سقاب بيد حزب تግራይ زغصعه افتا سلطان الله عريات معراريا ختمرحن تخيله السيه دمنا زغفلنايو دقنا زغفلنا ليو السيه انت شنيفا دما بصعبت تغارو تقصع امبر بمزبيط اناواطاوط كا تقصع ودب يلانمو بچراخ عصي غنيلك انتوابن عدل بچراخ عصو من تفتح زغفلنا يوم جغاننا من تفتح زغفلنا يوم جغاننا بفتح نقنع يوم ናይ حوحات ደገፍቲ ብዙሕ ግዜ ሲ حوحات ዝቃወም ሰብ ተረኺቦም ባንዳ ወይ ብልጽግና ይብልዎ ብልጽግና ከም ዘይኾነ ኮ ይፈልጡ እዮም ውሽጦም ሲ ይፈልጡ ብልጽግና ዝድገፍ ፓርቲ ከም ዘይኾነ ሲፈልጡ እዮም ነገር ግን ታይ ስም ክልጥፍሉ ክደልዩ ከለው ባንዳ ወይ ብልጽግና ይብልዎ ማለት እዩ ባይዘው ኣነ ብትክክል ክነግራኩም ካብ حوحات ብላዕሊ ባንዳ የለ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ካብ ስብሓት ነጋ ብላዕሊ ባንዳ የለን ስብሓት ነጋ ማለት ودي 9 ودي 100 عامت خوينو لكي موتيلو إيدوان تلتيلو زتمارخا نهزو تقراي زوارده درقاق شماقلي صحت نقا مالتي سلازي تحفرو تخوينكم وين ناقاتهم تدقو فيكم تحفرو نيكم ويدما بانداك تبهال تخوينكم وين نسبحت نقا نمنجورينو تدقو فيو سواتكم بانداك تبهال نيكم هزونا وديهم 1 مليون وديهم أجفجفهم كياخلهم 1 مليون زاكل دما اب سدتنا هالي اب ጭቃና اب قرنا هالي نسون منم اي ملكتنا نيلوم زغدفو نسلطانومنا نخودوم طرح زنورو نمنجورينو نهاليوسي نحنا عن حوحات سيلنا سلالتقاومنا نمنجورينو نمنتاي نهزونا يبدليلنا سلالتقاومنا باندا نبحال مالتي وي بلصقنا زول شمي وصنا ስለዚህ ብዙሕ ግዜ ዘይርዳኩም ነገር ተሃለ ምስ ኤርትራ ሰላም ደሊና ትብሉ ሰላም ዘይደልን የለን ምስ ኤርትራ ሰላም ሃምን ደሊስ ትፈልጥዩኹም ነገር ግን ምስ ኤርትራ ሰላም ገብር ተኾይኑ እና ኢትዮጵያ መንግስት ውባይ ሓንቲ ክልል ምስ ሓንቲ ሃገር ሰላም ናይ ምግባር መሰለ ይብላን ናይ ምዝርራ መሰለ ይብላን እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽበና ፕሪቶሪያ ዝበሃል ውዕል እዩ ሃገርና ኢትዮጵያ ማለት ኤርትራ ግን ሃገርና ይኮነትን ሓንቲ ክልል ድማ ምስ ሓንቲ ሃገር ትራኸብ መሰለ ይብላን ትራኸብ ተኾይናውን ፌደራል መንግስቲ ምስ ሓንቲ ሃገር ምስ ኤርትራ ክራኸብ ዝኽእል ድሕሪኡ ትግራይ ሃገር ምስ ኮነት ያ ምስ ኤርትራ ናይ ምርኻብ መሰል ይዋ ስለዚህ ሰላሚና እንደሊ ዘብለናንዮ
ምስ ሻዕብያ ፀሚድኩም ማለት ምስ ኢትዮጵያ ኣይተስማዕምዑን ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ፀላእ ስለ ዝኾነ ኢሳያስ አፈወርቂ ወይ ድማ ሻዕብያ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘይተረድአኩም ንስኹም ናሃለኹም ሰላም ደሊና ኣሕዋትና እዮም ግዛእ ህዝቢ ሕውነትኩም ተፈሊጥዎም ወይ ደሞ ህዝቢ ሕውነቶም ተፈሊጥኩም ትማሊ ክንደይ ጨፍጭፉ ኣብ ኣክሱም ቀረየ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጭፍጭፍ ዝኻረሞ ሻዕብያሲ እዚ ሕውነትኩም ተረዲእኩም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ውዕል ፈፂምኩም ፅባሕ መሊሱ ህዝቢ ትግራይ ተጨፍጨፈ እንታይ ዓይነት ውዕል ኣለኩም ምስ ሻዕብያ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ውዕል ኣለኩም መሬትኩም እኳ ዘይመለሰ ገቢጡ ሒዙንዮ መሬት ህዝቢ ትግራይ ዘይመለሰስ ደሞስ ሰላም ኢና ንደሊ ምናምን ትብሉን እሽተን ኣይተሓፍሩን ኣይትስከፉን እዚ ኮ እዩ ብጣዕሚ ዝገርመኒሲ ማለት ሓንጎልኩም ሲ ኣስርሕዎ ናይ ሕወሓት ደገፍቲ ማለት እዩ ንመን ከም ትድግፉ ፍለጡ ሓሳብ ሰብ ንተረድኡ ስም ኣይትለጥፉ ጥራሕ ማለት እዩ ክንደይ ኣሕዋትናን ቤተሰብናን ገቢርና ዘምፃናዮ ሰላም እኳ መሊስኩም ደሞ ክትወስድና ትህንጠይለኹም ሰባት ዘይሓፈርኩም ሲ ንሕና ንሰላም ዘሚርና ንምንታይ ኢና ንሓፍር ንሕና ምስ ኤርትራ እውን ሰላም ኢና ንደሊ ምስ ኢትዮጵያ እውን ሰላም ኢና ንደሊ ስለዚ ምስ ሓደ ወጊንካ ንሓደ ዝበሃል ኣይጠቕመናን ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ